क्या आप जानते हैं कि मिस्र की आखिरी फिरौन क्लोपेट्रा ने अपने मुल्क की बका के लिए अपने ही दो हकीकी भाइयों के साथ शादी की? क्या ये सच है कि ये इक़दामात मिस्र की सल्तनत और हुकूमत को सियासी बहरान से बचाने के लिए किए गए थे? और क्या ये तारीखी इक़दाम वाकई हिकमत और सियासी चालाकी का सबूत था या सिर्फ ताकत के लिए एक कंट्रोवर्शियल फैसला? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फोकस टीवी उर्दू। फोकस टीवी में आज हम आपको लेकर चलेंगे एक तारीखी सफर पर, जहां हम बात करेंगे मिस्र की आखिरी फिरौन क्लोपेट्रा की जिंदगी, उसके सियासी फैसले और रोम के साथ ताल्लुकात, इसके फैशन, खूबसूरती के राज और उन इंतहाई ड्रामेटिक इकदामात पर जो उसने अपने मुल्क के मफादात में किए। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि एक कौम की और आलमी तारीख के अहम फैसलों की है, जो आज भी दुनिया के लिए सबक आमूज हैं। तो सबसे पहले आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि हमारी नई आने वाली कोई भी इंफॉर्मेशनल और हिस्टोरिकल वीडियो आपसे मिस ना हो। क्लोपेट्रा 69 कबल मसीह में पैदा हुई। उसका बचपन शाही महल में गुजरा, जहां उसने सियासत, मईशत और हुक्मरानी की तरबियत हासिल की। छोटी उम्र में ही उसने सीखा किस तरह अल्फाज, हिकमत और चालाकी से एक मुल्क की तकदीर बदली जा सकती है। तारीख बताती है कि बचपन से ही वो अपने भाइयों के साथ हुकूमती फैसलों में शामिल होती और सियासी मंसूबाबंदी का हिस्सा बनती। क्लोपेट्रा की तालीम और तरबियत इसके बाद उसके फैसलों की बुनियाद बनी। महल में उसे रियाजी, तारीख, सियासी फलसफा और मुख्तलिफ जबानें सिखाई गईं, ताकि वो बैनुल अक़वामी सतह पर मिस्र की नुमाइंदगी कर सके। उसने अपनी जबान की महारत और सियासी चालाकी के जरिए रोम के हुक्मरानों के साथ मुज़ाकरात में मिस्र के मफादात को अवलियत दी। 18 साल की उम्र में क्लोपेट्रा ने मिस्र की सल्तनत संभाली। उस वक्त मिस्र सियासी और इक्तिसादी बहरान से गुजर रहा था और रोम एक ताकतवर सल्तनत बन चुकी थी। अंदरूनी सियासी खलफशार, अवामी अदम इत्मीनान और ताकतवर हमसाया ममालिक, ये सब चैलेंजेस उसके सामने थे। लेकिन क्लोपेट्रा ने अपने इल्म और हिकमत से न सिर्फ मुल्क को संभाला, बल्कि रोम के साथ ताल्लुकात कायम करके मिस्र को आलमी सतह पर मुस्तहकम किया। तारीखी दस्तावेजात के मुताबिक क्लोपेट्रा ने रोम के साथ ताल्लुकात में न सिर्फ रोमानवी ताल्लुकात इस्तेमाल किए, बल्कि सियासी हिकमत अमली से अपने मुल्क के मफादात को यकीनी बनाया। जूलियस सीजर्स के साथ उसके ताल्लुकात ने मिस्र में दाखिली सियासी बहरान को खत्म करने में मदद दी, और बाद में मार्क एंटनी के साथ ताल्लुक ने मिस्र को रोम के दबाव से बचाने में अहम किरदार अदा किया। सबसे ज्यादा हैरानकुन और कंट्रोवर्शियल हकीकत ये है कि क्लोपेट्रा ने अपने मुल्क की हुकूमत को बरकरार रखने और सियासी इस्तेहकाम के लिए अपने ही दो हकीकी भाइयों के साथ शादी की। ये इकदामात ज़ाती ख्वाहिशात के लिए नहीं, बल्कि मिस्र की बका, सल्तनत के इस्तेहकाम और अंदरूनी सियासतदानों के दबाव को कम करने के लिए किया गया। तारीखी माखज़ इस फैसले को एक हिकमत अमली और सियासी ज़रूरत के तौर पर बयान करते हैं, जो ये दिखाता है कि क्लोपेट्रा ने अपनी अक्ल और हिकमत के जरिए मुश्किल फैसले करने से कभी गुरेज नहीं किया। ये ताल्लुकात उसके लिए न सिर्फ सियासी आला थे, बल्कि सल्तनत के अंदरूनी खतरात को कंट्रोल करने का एक तरीका भी। उसकी हुकूमत में कई ऐसे लोग शामिल थे जो तख्त व ताज के लिए खतरा बन सकते थे, और क्लोपेट्रा ने अपने भाइयों के साथ शादी करके सल्तनत में इत्तेहाद पैदा किया। ये फैसला आज भी तारीख में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इकदामात में शुमार होता है, लेकिन इसके नताइज मिस्र के लिए बहुत मस्बत साबित हुए। दोस्तों, क्लोपेट्रा की क़यादत में मिस्र ने उलूम व फ़नून को फ़रोग़ दिया। उसने यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरियां और इल्मी इदारे कायम किए, ताकि अपने मुल्क के लोगों को तालीम और साइंसी तरक्की में आगे बढ़ाया जा सके। इसी दौर में मिस्र ने बैनुल अक़वामी तिजारती रवाबित भी मजबूत किए, और उसका असर आने वाली दिहाइयों में महसूस किया गया। मजीद हैरानकुन पहलू ये था कि क्लोपेट्रा ने अपने भाइयों के साथ ताल्लुकात को अवाम के सामने पोशीदा रखा, ताकि सियासी और माशरती रद्द अमल को कंट्रोल किया जा सके। तारीखदान कहते हैं कि ये कदम मिस्र की अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई जरूरी था, क्योंकि दुश्मन दाखिली और खारजी दोनों सिमतों से खतरा बन रहे थे। अब बात करते हैं इसकी रोम के ताल्लुकात की। जूलियस सीजर्स के साथ ताल्लुक ने न सिर्फ मिस्र में इस्तेहकाम पैदा किया, बल्कि रोम में भी क्लोपेट्रा के असर व रसूख को बढ़ाया। सीजर्स के साथ उसके ताल्लुक ने मिस्र के अंदरूनी सियासतदानों को एक मुत्तहिद मौक़िफ़ अपनाने पर मजबूर किया, और रोम के दीगर हुक्मरानों के सामने मिस्र की अहमियत बढ़ा दी।
بعد میں مارک اینٹنی کے ساتھ تعلق نے مصر کو مزید سیاسی اور اقتصادی استحکام دیا۔ مارک اینٹنی روم کے سب سے بڑے طاقتور حکمرانوں میں سے ایک تھا اور اس کے ساتھ کلیوپیٹرا کے تعلقات نے مصر کو روم کے دباؤ سے بچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس تعلق نے روم اور مصر کے درمیان تجارتی اور سیاسی تعلقات کو مضبوط کیا اور مصر کی سلطنت کو ایک عالمی طاقت کے طور پر مستحکم کیا۔ کلیوپیٹرا کی سب سے بڑی خصوصیات اس کی سیاسی چالاکی اور حکمت تھی۔ اس نے نہ صرف اپنے دشمنوں کو زیر کیا بلکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کیے۔ اس کی حکمت عملی، فوجی منصوبہ بندی اور سیاسی فیصلے آج بھی دنیا کے سیاسی رہنماؤں کے لیے ایک سبق ہیں۔ ناظرین، کلیوپیٹرا نہ صرف ایک ذہین اور سیاسی لیڈر تھی بلکہ اپنی خوبصورتی اور فیشن سینس کے لیے بھی مشہور تھی۔ تاریخی دستاویزات میں بیان ہے کہ وہ اپنے خوبصورت لباس، زیورات اور بالوں کی سلیقہ مندی کے لیے دنیا بھر میں معروف تھی۔ اس کی شخصیت اور سلیقہ مندی نے روم اور مصر کے حکمرانوں کو متاثر کیا اور اس کی سیاسی طاقت میں اضافہ کیا۔ کلیوپیٹرا نے اپنے ملک کے عوام کے لیے ترقیاتی منصوبے بنائے، معیشت کو مضبوط کیا، تعلیم و فنون کو فروغ دیا۔ اس نے نہ صرف مصر کو سیاسی بحران سے نکالا بلکہ اس کی قیادت نے اسے عالمی سطح پر ایک طاقتور سلطنت کے طور پر مستحکم کیا۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ کلیوپیٹرا کی زندگی میں ہر فیصلہ، ہر تعلق اور ہر قدم مستقبل کی نسلوں کے لیے سبق آموز تھا۔ اس نے یہ دکھایا کہ عورت کی قیادت بھی اتنی ہی طاقتور اور مؤثر ہو سکتی ہے جتنی کسی مرد کی قیادت۔ اب بات کرتے ہیں اس کی ثقافتی اور فنی اہمیت کی۔ کلیوپیٹرا کے دور میں مصر نے فنون لطیفہ، تعمیرات اور سائنسی تحقیق کو فروغ دیا۔ اس کی ہدایت میں متعدد فن پارے، عمارتیں اور علمی ادارے بنائے گئے جو آج بھی تاریخی مطالعے کے لیے اہم ہیں۔ مصر کی عظیم لائبریریاں اور تعلیمی ادارے اس کی دانشمندی اور قیادت کا ثبوت ہیں۔ کلیوپیٹرا نے سیاسی، فوجی اور اقتصادی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ تجارت کو بھی فروغ دیا۔ مصر کے تجارتی راستے روم اور دیگر ممالک کے ساتھ مضبوط ہوئے اور اس کا اثر مصر کی معیشت پر مثبت پڑا۔ تاریخی ریکارڈز کے مطابق اس نے تجارتی معاہدے کیے، محصولات میں اضافہ کیا اور عوام کی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کی۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہالی ووڈ نے کلیوپیٹرا کی زندگی پر متعدد فلمیں بنائیں، جیسا کہ 1963 کی فلم کلیوپیٹرا جس میں الزبتھ ٹیلر نے اس کا کردار ادا کیا۔ اگرچہ فلم نے تاریخی حقائق کو نمایاں کرنے کی کوشش کی، اصل کہانی اس کی حقیقی زندگی اور تاریخی فیصلوں کی ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس وقت کے مصر کے حالات کو دیکھیں تو آپ سمجھیں گے کہ کلیوپیٹرا نے کس طرح ذہانت، حکمت اور بہادری کے ساتھ اپنے ملک کو عالمی طاقت کے مرکز میں رکھا۔ اس کی زندگی نے نہ صرف مصر کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک مثال بھی قائم کی کہ قیادت، حوصلہ اور حکمت کیسے تاریخ بدل سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتائیں۔ ہم ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔